सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। पंजाब सिंध का पानी चोरी कर रहा है और आज सीएम ने खुल के ये बात कही है असेंबली के अंदर। 91 का एकॉर्ड, उसके ऊपर भी अमल नहीं हो रहा। वजह क्या है? सीजे लिंक जो फ्लड कैनाल है साल के 12 महीना ही चल रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मुल्क के अंदर जो सियासी मैशी सूरत हाल है वो आपके सामने है। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना है कि सिंध के अंदर डाकू राज है। सभी तनकीद कर रहे हैं उनके ऊपर। जो मुल्क के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, आज वजीर आजम ने कहा कि आप इंतजार करें, बहुत ही जल्द सूरत हाल बेहतर होने वाली है। कभी तो खान साहब कहते हैं कि मैं ब्लैकमेल नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, और कभी तो कहते हैं आप घबराएं नहीं। अब तो वो घबराने भी नहीं देते। मुल्क की जो सूरत हाल है आपके सामने, गवर्नेंस कैसे बेहतर होगी? 3 साल का अरसा गुजर चुका है, मुल्क के अंदर गवर्नेंस बेहतर नहीं हो रही, महंगाई कम नहीं हो रही, मुल्क की जो सूरत हाल दिन ब दिन खराब होती जा रही। बद से बदतर सूरत हाल है मुल्क के अंदर। जिन्होंने वादा किया था, दावा किया था, हम आते ही मुल्क की किस्मत तब्दील कर देंगे, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ। इसी को ऊपर अपने स्टूडियो में दावा दिया मोहतरम जनाब डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर रहनुमाए। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। और मेरे साथ कंदील फातिमा मेमन साहिबा, असिस्टेंट कमिश्नर हैं हैदराबाद की और बड़ी वोकल हैं और उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है कि गवर्नेंस किस तरह बेहतर होगी। मैं आपको भी वेलकम करता हूं। डॉक्टर साहब, पानी का सबसे बड़ा इशू है ये। आप भी हर दौर में ये इल्जाम लगाए कि पंजाब पानी चोरी कर रहा है, आज भी वही हो रहा है। देखें, पानी का इशू जो है, जो अंग्रेज़ के आने के बाद जो है चीज़ें जो है मैस हुई। जब अंग्रेज़ ने यहाँ आकर डैम्स और बराजेस बनाए तो कम से कम सिंध की मिजरीज उस वक्त शुरू हो गई। और उसके बाद बड़े मुख्तलिफ वक्तों में अंग्रेज़ ने पंजाब वर्सेस सिंध जो है तस्फिया करने की भी कोशिश की। उस तस्फिये में भी उन्होंने सिंध को ज़्यादा, क्योंकि लोअर रेपरेन था, फर्स्ट उन्होंने दी। उसके बाद जो पाकिस्तान बनने के बाद बदकिस्मती ये हुई कि अयूब खान के दौर में जब 3 दरिया बेचे गए, हिंदुस्तान को दिए गए, तो उसमें सिंध से नहीं पूछा गया, नहीं पंजाब से पूछा गया, नहीं केपी से पूछा गया, नहीं बलूचिस्तान से पूछा गया। तो उसके बाद मिजरीज में और इजाफा हो गया। और उसके बाद ये जो कनाल्स बने, जो कि फ्लड कनाल्स के आप कह सकते हैं, और दीगर चीज़ें जब हुई तो झगड़े और बढ़ गए। और आप अंदाज़ा करें, मेरा ताल्लुक साउथ सिंध से है और कम से कम मैंने सेनेट की जो है वाटर कमेटी का हेड भी रहा हूँ। और उस कमेटी में ये जो मोहसिन लगारी साहब मेरे साथ थे, मैं कन्वीनर था, और सिराजुल हक थे। हमने सिंध में विज़िट की, बलूचिस्तान में भी विज़िट की, और हमने रिपोर्ट दी थी कि भाई 91 के अकॉर्ड पर अमल दरामद होना चाहिए। हमारी 15 से 20 लाख एकड़ ज़मीन जो है वो समंदर में चली गई है। इसी तरह पानी भी हमें नहीं मिल रहा है। बलूचिस्तान वालों का हमेशा गिला होता था कि हम उनका पानी इधर उधर कर रहे हैं, सिंध फिर भी उसको देता था। तो ये इश्यूज चल रहे हैं। इस बार जो हुआ, एक अजीब बात हुई इम्तियाज साहब, ज़िया के दौर में इस तरह हुआ था। ज़िया के दौर में पीर पगारो, जो अभी सिटिंग पगारो साहब हैं, ये मिनिस्टर थे, और उस वक्त भी तसाद हुआ था। ये न्यूज़पेपर में रिपोर्ट हुआ था, उन्होंने सिंध की बात की थी। इस बार भी जो सिंध का जो नुमाइंदा है उस पर उन्होंने किताब मारी। डॉक्टर साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर दौर में पानी चोरी हुआ है। चाहे आसिफ अली जरदारी साहब प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वजीर आजम नवाज शरीफ हो, चाहे आज का दौर हो, ये तो हर दौर में होता है। पानी सिर्फ आज के दौर में नहीं, आपके दौर में भी हुआ। नहीं, देखिए, पानी चोरी होना कोई 500 क्यूसेक 200 क्यूसेक, हमारी जो है मोहतरमा असिस्टेंट कमिश्नर है, और ऐसी सेंसिटिव इलाके से 3 नहरें बहती है, एक फुलेली, पिंजारी और लाइन चंद। डॉक्टर साहब, जब आपकी वफाक में गवर्नमेंट मैं बात कर रहा हूँ
मैडम से पूछे कि शी इज़ अ वेरी अपराइट ऑफिसर, खामखा तो वहाँ चोरी नहीं होती है, एक बात है मिसाल के तौर पर। तो कहने का मतलब है कि ये एलिगेशंस है कि भाई वहाँ से पानी आता है, सिंध के लोग चोरी करते, किस तरह चोरी करते होंगे? अगर वो दरिया में से अगर वो लगाते होंगे तो सारा इलाका डूब सकता है। सर फेल गवर्नमेंट आपकी भी थी, उस दौर में भी चोरी हुआ? देखिए चोरी थोड़ी बहुत, इरसा ताकतवर है, मेरी बात, किसी को जवाब दे नहीं है। इरसा ताकतवर उस वक्त है जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं या ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जहाँ उनकी कोई मतलब कोई और चला रहा होता है। अगर प्योर डेमोक्रेटिक और पार्लियामेंट्रेरियन के हिसाब से अगर प्रॉपर चले और सीसीआई के इजलास भी हो, इसरा के भी इजलास, इरसा के भी इजलास हो, तो क्यों होगी? ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, कंदील फातिमा मेमन साहिबा, आप किस तरह गवर्नेंस को देख रही हैं? क्यों नहीं इंप्रूव हो रही गवर्नेंस? आप डिस्ट्रिक्ट्स को देख रही हैं, आपका एक अपना तजुर्बा है, क्या वजह है? कौन रुकावट है? सियासतदान रुकावट है? अच्छा नहीं, आई वुडेंट बिलीव कि सियासतदान रुकावट है। इनफैक्ट जो लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर जो चेक एंड बैलेंस रखने वाले हैं वो सिस्टम जो है वो काफ़ी वीकेंड है। अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी काफ़ी कम है। उसकी वजह से जो फंड्स आते हैं वो कहाँ पे यूटिलाइज हुए, गोया वो काम हुआ भी था ऑन फील्ड या सिर्फ ऑन पेपर्स हुआ था, वो कोई चेक नहीं कर रहा। उस ना चेक करने की वजह से जो सामान या पहुंचना चाहिए लोगों का, या जो फैसिलिटीज उनको पहुंचनी चाहिए, वो सब हो नहीं पा रहा। एक बहुत मेजर इम्पैक्ट जो पड़ता है वो अकाउंटेबिलिटी का पड़ता है। व्हेन यू आर श्योर कि आपने जो पैसे लगाए हैं, जो पेपर्स में लगाए हैं, वो एक्चुअली भी लगाए हैं, जब आपकी नीयत में खोट होगी तो आप ये देखेंगे कि लोगों का नुकसान होगा। जो सरकार ने पैसे दिए हैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए, वो फैसिलिटेट करने के बजाय वो कहीं और खर्च हो रहे हैं या वो लोगों की जेबों में जा रहे हैं। एक ये तो अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम बढ़ाया जाए। दूसरा ये कि करप्शन वहां पर आती है जब जो एम्प्लॉयज हैं, जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनकी जो पेज हैं वो एट पार विद द प्राइवेट सेक्टर नहीं है। तो उनको वो इंसेंटिव होता है, वो दे गेट इंसेंटिवाइज्ड कि अगर हम इतनी हम सैलरी हमारी है नहीं कि हम अपनी फैमिली मैनेज कर सके, तो क्यों ना सरकार का पैसा और लेके, और दे फील लाइक इट्स देयर राइट ऑन इट, तो वो उसको इस तरह से मिस यूज करते हैं। इन चीज़ों को हमें बहुत केटर करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा वी नीड टू इनकलकेट अ सेंस ऑफ ओनरशिप अमंग पीपल कि ये हमारा मुल्क है, इसको कम्प्लीटली हमने ही सुधारना है। सिर्फ पॉलिटिशियंस कुछ करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सर्वेंट्स, पब्लिक सर्वेंट्स करें तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक लोग, एक कम्युनिटी सेल्फ इन्वॉल्व नहीं होगी, पार्टिसिपेट नहीं कर रही होगी, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्या रुकावट है? लोग कोविड एसओपीज को भी फॉलो नहीं कर रहे, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही, जो रेट्स है उसमें चीजें नहीं बिकती, क्या वजह है? क्वेश्चन मार्क कहां है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम वहां तक है कि हम एसओपीज को इम्प्लीमेंटेशन बेशक हम डिसिप्लिनरी मेजर से करें या प्यूनिटिव मेजर से करें, हम इंश्योर करें कि वो मेजर्स, वो एसओपीज जो है वो फॉलो हो रहे हैं। अब हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर मैं बोलूं तो हम दोनों चीजें कर रहे हैं। हम पनिश भी कर रहे हैं, हम उनको फाइन भी कर रहे हैं, हम उनकी दुकानें सील भी कर रहे हैं, और एट द सेम टाइम हम उनको डिसिप्लिनरी मेजर्स भी सिखा रहे हैं कि हम जो है उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूशन की ड्राइव हो रही है। जैसे टूल किट, तालुका हैदराबाद में एक पूरा टूल किट बना के हमने डिस्ट्रीब्यूट की थी लोगों में, जिसमें जो है सैनिटाइजर, मास्क, हैंड वॉश, सोप, ये सारी चीजें थी जो कि आपको प्रोटेक्ट कर सकती हैं कोविड से। अब हमारा काम वहां तक है कि हम आपको डिसिप्लिनरी मेजर से, प्यूनिटिव मेजर से आपको हम एक पाथ दिखा सकें कि आपको एसओपीज इस तरह फॉलो करनी है। बाकी तो लोगों पे भी डिपेंड करता है ना। लोग आपको पता भी नहीं हो रहा होता कि उनके फार्म हाउसेस पे पार्टीज चल रही होती हैं, शादियां चल रही होती हैं। आप जो है बज़ाहिर जो है वो कवर्ड लग रहा होता है, बज़ाहिर लग रहा होता है कि सब चीज़ एसओपीज में फॉलो हो रही है। अंदर आपका अगर कभी छापा लग जाए तो पता चलता है कि मैरिज हॉल्स में जो है वो ऑलरेडी शादी चल रही थी। तो देखा जाए तो लोगों का भी फॉल्ट है। लोग इस चीज को अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि एसओपीज भी कोई चीज है, उनको कोरोना भी कोई चीज है जिसको हमें जो है वो जिससे हमें बचना है और हमें औरों को बचाना है। आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि आप जब मार्केट में जा रहे हैं, कभी प्राइस कंट्रोल पे, कभी एसओपीज चेकिंग पे, तो देयर वाज दिस रैंडम पर्सन हु केम अप टू मी और वो मुझे कहता है, मैडम आपको वाकई में लगता है कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है?
मतलब सब चीज हो गई है, इतने लोगों की जानें जा रही हैं, आस्क दोज हु आर लूजिंग देयर लव्ड वंस, और आपको अभी भी शक है कि कोई इस तरह की चीज है। बाकी रही बात इन्फ्लेशन की, तो देखें अभी आपको खुद भी पता है कि कितना मुश्किल दौर चल रहा है। कोविड की वजह से सारे बिजनेसेस इफेक्ट हुए हैं, पूरे मुल्क की क्या पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वो इम्पैक्टेड है। उस हवाले से अब जाहिर सी बात है जो शॉपकीपर्स हैं, ऑल्दो उनको फाइन भी करते हैं हम लोग, लेकिन उनका एट द एंड ऑफ द डे रीजनिंग ये होती है कि हमें पीछे से महंगा मिल रहा है, हम जाहिर सी बात है उसी रेट पे बेचेंगे या 2-4 रुपए बढ़ा के ही बेचेंगे जिस रेट पे हमने लिया था। तो हमें जो वर्कआउट करना है वो फाइनल रिटेल या होलसेल प्राइस को नहीं कंट्रोल करना, हमें दो चीजें आपने कही, रिट ऑफ गवर्नमेंट कमजोर है, एक क्वेश्चन मार्क ये लग रहा है कि रिट ऑफ गवर्नमेंट कहां है। एक चीज, लोग कानून से नहीं डर रहे या जजा सजा ही नहीं है, ये दो चीजें हैं ना। जहां जो लोग ने सेंस ऑफ ओनरशिप, जिस तरह आप करें, ओनरशिप नहीं है, घर का कचरा रोड पे फेंक देते हैं लोग, ये और गवर्नमेंट लेवल पे भी आप देख रहे हैं कमजोरियां हैं। कमजोरियां बिल्कुल हैं। अब लेकिन देखें ना, अगर आप यूके का सिस्टम भी देखें तो इट टुक देम सेंचुरीज टू रीच टू द लेवल दैट दे आर करंटली। तो ये सारा एक पेनफुल प्रोसेस है जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, जिससे बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। लोगों में अभी तक अवेयरनेस नहीं है, लोगों में अभी तक ये नहीं है कि हम पॉलिटिकली पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं। वो सब चीज़ अगर वो देखेंगे तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि बाकी के ममालिक में जो डेवलप्ड कंट्रीज जिनको हम कहते हैं, दे ऑल पास्ड थ्रू दैट प्रोसेस। ठीक है, मैं आता हूं इस पे। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा अहम मसला है कि पीडीएम का मुस्तकबिल आपके हाथ में। पीडीएम को आपने बनाया, इस्तेमाल किया, तकसीम किया और आपने ही फायदा लिया। अवाम को क्या मिला, दूसरी पार्टियों को क्या मिला, क्या कहेंगे? पीडीएम जो बनी थी वो बिल्कुल हमारी इनिशिएशन पर बनी थी, इनिशिएट हमने किया था, पर उसको हमने क्या फ़ायदा उठाया? क्या हमारा सर, लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है आपका बना, सेनेटर आपने बनाया, सब कुछ आपका बना। सेनेटर भी जो है गिलानी साहब को आप कहां से कहां ले गए? मेरी बात सुने। फायदा नहीं है तो और क्या है डॉक्टर साहब? फायदे से मुराद क्या, इन टर्म्स ऑफ क्या और फायदा होता है? फायदा का मतलब कोई हम प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बन गए या फेडरल गवर्नमेंट तो हमारी नहीं। यूसुफ रजा गिलानी ने किससे वोट लिया सर? नहीं, देखें वो तो बाप के लोगों से वोट लिया ना। बात सुने, ये सही तरीका था? नहीं, बिल्कुल सही था, क्योंकि गिवन बाप से वोट लिया आपने, किसे? दूसरे पार्टी के लोगों से आपने वोट लिया जो इमरान खान के साथ हैं, इत्तेहादी हैं। मेरी बात सुने, वो पार्टी जो पंजाब में सेनेट में मुखा करके बगैर इलेक्शन के इलेक्शन हो जाते हैं और नून के भी बन जाते हैं सेनेटर और पीटीआई के बन जाते हैं, तो उस ये जस्टिफिकेशन है? नहीं, मेरी बात सुने, उस पर तो किसी ने बात नहीं की। हाँ, और उसके बाद जो है, चले अगर हम रेवोल्यूशनरी नहीं है, वो रेवोल्यूशनरी है, तो जाकर लड़े ना, जाकर इनकलाब लाए। सर, ये जब आपने इत्तेहाद बनाया उस टाइम ये कहा था नवाज शरीफ के लिए, नून लीग के लिए कहा था कि जाके लड़ें, जाके खुद इस्तीफा दें। मेरी बात सुने, एक चार्टर बना था ना सर? मेरी बात सुने, चार्टर अब देखें, अगर बड़े सगीर की तारीख देखेंगे तो सबसे ज्यादा कांग्रेस की स्ट्रगल है। सर, मैं ब्रेक का टाइम है, ब्रेक है ना, ब्रेक का टाइम हुआ, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। मुल्क के अंदर जो तब्दीली की एक बात की थी, तब्दीली नहीं आई। थर्ड टेन्योर है पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर, क्या वहां बेहतरी आई है? और बार बार उनको मैंडेट मिल रहा है। जब ये सवाल करते हैं उनसे तो कहते हैं कि हमें लोगों ने वोट दिया। डॉक्टर साहब, उसी पे आते हैं कि आपने इस्तेमाल किया, आपने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं हुआ। क्या मिला अवाम को आपके इत्तेहाद से? कोई फायदा मिला? देखिए, इत्तेहाद जो बनते हैं तो इत्तेहाद के रिजल्ट जो एकदम नहीं आते हैं। बेनज़ीर शहीद ने जब इत्तेहाद बनाया MRD, उसका रिजल्ट भी आप समझें कि वो 88 तक 87 तक चला, जब तक ज़िया जिंदा था। तो उसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये हुआ कि इलेक्शंस हुई 85 की, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये हुआ कि डेमोक्रेसी बहाल हुई, लॉन्ग टर्म ARD की जो मूवमेंट चली या लॉयर मूवमेंट चली, एकदम रिजल्ट्स नहीं आए, स्लो आते हैं। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रंजीत सिंह जो है पंजाब को फतेह करेगा क्या? सर, ARD, MRD और PDM में फर्क है। जो MRD बनी थी वो ज़ियाउल हक के खिलाफ बनी थी। आज के दौर में इमरान खान एक जमहूरी हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर हैं।
اس میں اور اس میں فرق ہے زمین آسمان کا ڈاکٹر صاحب. یہ جو سسٹم جو چل رہا ہے وہ سسٹم ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے سسٹم اسٹرانگ ہو اور چیزیں جو ہے اس میں کوئی بوناپارٹ نہیں آئے اور چیزیں جو ہے جس طرح ہندوستان یا یورپ میں چل رہی ہیں اس طرح. آپ اس کا حکومت کو جعلی سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں بات سنیں, مہاتما گاندھی اور قائد اعظم محمد علی جناح نے 35 کے الیکشن میں گئے اور پارٹیسپیٹ کیا, حالانکہ اس زمانے کی جو اسمبلیز تھی اس کو بہت پاورز نہیں تھے. تو وی آر پارٹ آف دا ڈیموکریسی, کیونکہ اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے اور ہم رہیں گے. ہم چاہتے ہیں سسٹم چلے, کوئی ڈیریل نہیں ہو, ایسا کام نہیں ہو کہ کوئی بوناپارٹ آ جائے. اس کو آپ جمہوری جینیون گورنمنٹ کہتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں اگر نہیں بھی ہے تو اسی میں سے ہی چیزیں آگے بڑھیں گی نا. سر نہیں سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں اگر دیکھیں مثال کے طور پر کلیئرٹی دینا سر. اس وقت جعلی مینڈیٹ ہے ان کا؟ میری بات سنیں, بدقسمتی یہ ہے کہ ڈیموکریسیز جو پارلیمنٹ آتی ہیں ان کو فل فلیش پاورز نہیں ہوتے ہیں. سر کون نہیں دیتے؟ جو بھی نہیں دیتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. آپ کا بھی 5 سال ایسا ہی تھا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی کمزور تھے. میری بات سنیں, بے نظیر سے زیادہ کوئی طاقتور لیڈر نہیں تھا موجودہ دور پاکستان کی ہسٹری میں. جب وہ الیکشن جیتتی ہے تو اس کو پاور نہیں دیتے, وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہم رکھیں گے, یہ چیزیں آپ چلائیں. زرداری صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. دیکھیں ہر جو بھی جیت کر آتا ہے اسے یہ ہوتا ہے. سر پھر 5 سال کیسے پورے کیے؟ نہیں, 5 سال پورے کیے تو بھائی کمپرومائز کر کے ہم نے کیے ہیں نا. کمپرومائزز ہاں کیے؟ بالکل کیے ہیں. صوبوں سندھ کے حقوق پہ کمپرومائزز کیے؟ نہیں, پھر کس پہ کمپرومائزز کیے؟ ڈیموکریٹک اصول جس میں فارن پالیسیز ہے, ڈیفنس پالیسیز ہے, دیگر پالیسیز ہیں, وہ ہر پولیٹیکل پارٹی جو بھی اقتدار میں آتی ہے کمپرومائز کر کے چلتی ہے. ٹھیک ہے میڈم, میں آپ کی طرف آؤں گا. ڈومیسٹک وائلنس سب سے بڑا مسئلہ ہے. سوسائٹی کے اوپر اس کا کتنا امپیکٹ پڑتا ہے؟ دیکھیں, ڈومیسٹک وائلنس اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے جس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے نا وہ ملٹی پلائڈ ایفیکٹ ہوتا ہے. جو کر رہا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہے اور جو دیکھ رہا ہے اس کی مینٹل ہیلتھ بھی دیکھتے دیکھتے خراب ہو رہی ہے. جو کر رہا ہے شاید اس کو مینٹلی کوئی اپسیٹ ہے, جس کا ہماری سوسائٹی میں تو مینٹل النس یا مینٹل ہیلتھ کا بھی اتنا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں. اور جو دیکھ رہا ہے, بے شک وہ بچہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا جو باپ ہے وہ اس کی ماں کو پیٹ رہا ہے, یا اس کا جو باپ ہے وہ اس کی بہن کو مار رہا ہے, تو وہ جو بچہ ہے اس کے ذہن میں کیا خیال آئے گا کہ شاید عورت ایک کمزور چیز ہے, ایک کمزور اینٹی ہے جس کو آرام سے مار سکتے ہیں. اور جس طرح وہ بڑا ہوگا اور وہ فرسٹریشن اس کے اندر, کیونکہ وہ باپ کے سامنے کچھ کر نہیں پایا, تو وہ فرسٹریشن جب اس کے اندر ایکیومولیٹ ہوگی تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم وہی فرسٹریشن وہ اوروں پہ نکالے گا. ایکسکیوز می. ہاں میڈم, ایک چیز تو آپ نے یہ کہی. دوسرا, آپ ڈسٹرکٹ پہ بیٹھے, سیاستدان اثر انداز ہوتا ہے, منسٹر نظر انداز ہوتا ہے, ایم پی ایم این اے جن کی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں. دیکھیں, ایفیکٹ بہت الگ الگ ہے. اچھا, یہ بھی ہمارے لیے کافی کہا جاتا ہے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن شاید پولیٹیکلی کافی انفلوئنسڈ ہے اور جو ان کے ایفیکٹس ہیں, جو ان کا کام ہے وہ کافی پولیٹیکلی انفلوئنسڈ ہے. ایسا نہیں ہے. کافی حد تک اس طرح ہوتا ہے کہ ہمیں شاید پولیٹیکل ہی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کافی ساری چیزوں میں. جیسے ابھی اگر ہم بات کریں, جیسے اینٹی انکروچمنٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو اینٹی انکروچمنٹ میں ہم نے پورا جو اربن انکروچمنٹ کی ہے ریموو, اس میں بھی, اور اس کے علاوہ جو ہم نے اریگیشن والوں کے ساتھ کی اس میں بھی. مجھے نہیں یاد پڑتا کہ مجھے ایک دفعہ بھی ایم پی اے یا ایم این اے کی کال آئی ہو کہ اس جگہ یہ تو کورٹ کے آرڈر تھے نا, یہ تو کورٹ کے آرڈر تھے. لیکن دیکھیں, کورٹ کے آرڈرز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کورٹ کے آرڈرز میں بھی ہم باؤنڈ تھے. لیکن یہ انکروچ کون کرواتا ہے؟ انکروچ کروانے کے ملٹیپل فیکٹرز ہوتے ہیں. دیکھیں, اس میں کہیں نہ کہیں ہماری اپنی بھی غلطی ہوتی ہے, کیونکہ ہم ٹائملی وہ چیز دیکھ نہیں رہے ہوتے جب وہ انکروچ ہو رہی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہم کیونکہ اتنے ان کو وسائل نہیں پرووائڈ کر سکے کہ وہ اپنا کوئی گھر بنا سکیں یا وہ سرکاری زمین چھوڑ کر اپنی زمین خرید سکیں. جو بیچارہ مزدور گھر لے کے ہی مشکل سے 10-15 روپے جا رہا ہے, وہ کہاں سے بیچارہ کچھ بنا پائے گا؟ تو ایونچولی اس کے پاس جو خالی کوئی سرکاری زمین پڑی ہوگی یا خالی کسی کی
پرائیویٹ زمین پڑی ہوگی اس میں وہ انکروچ کرتا جاتا ہے, پھر بے شک وہ یہ نہیں دیکھتا کہ وہ قبرستان کی زمین ہے یا کس چیز کی زمین ہے. تو بہت سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں. دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ, یہاں کوئی ٹھیلا نہیں لگا سکتا, کوئی کیبن نہیں رکھ سکتا, کوئی جوس کا کوئی ٹھیلا بھی یہاں نہیں لگ سکتا. وہ اپنا گھر بنا لیتا ہے سرکاری زمین پہ کسی ایم این ایم پی کی سپورٹ کے بغیر. دیکھیں مجھے بھی 13-14 سال ٹاک شو کرتے ہوئے گیا, میں بھی یہی نہیں کر سکتا نہیں, لیکن آپ جب تک مجھے سپورٹ نہیں ہوگی. ایک تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی, پولیس کی سپورٹ نہیں ہوگی, پولیٹیکل سپورٹ نہیں ہوگی, یہ تو میں ہی نہیں کر سکتا. دیکھیں میں آئی ووڈنٹ کمپلیٹلی ایگری, کیونکہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ گھر کوئی ایک کمرے کا, 2 کمرے کا, ہاں وہ کچے گھر ہوتے ہیں ان کے. اب وہ کچے گھر کیا چیزوں سے لے کے, کوئی کارڈ بورڈ لے رہا ہے, کوئی چیز لے رہا ہے, وہی چیز اٹھا کے. نالوں پہ جو قبضے ہوئے ہیں یہ سیاسی قبضے نہیں ہیں. نالوں کے قبضے بھی, یہ بھی تو آپ دیکھیں کہ جب ہم نے ایکشن لیا ہے تو وہ کتنی حد تک ایکشن لیا گیا ہے, جو آگے سے ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کس کا بندہ ہے یا کس کا بندہ This credit goes to government and courts. But then the implementation is on the part of the district administration. اگر آپ کے پاس چارہ ہی نہیں تھا کوئی, نہیں کیوں نہیں چاہ رہا تھا, سندھ گورنمنٹ خود کروا سکتی تھی یہ. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں جس کو اگر نہیں کرنا تھا وہ اگر وہاں پہ نہ کروا کے اور رپورٹ دے دے تو there was nobody to come and check. یہ تو ہماری سب کی جو وہ سندھی میں ورڈ ہوتی ہے مرسی تھی کہ آگے جا کے کہ نہیں ہمیں کورٹ کے آرڈرز ہیں تو ہمیں فلفل کرنے ہیں ریگارڈلیس آف یہ کس کا بندہ ہے یا یہ کس کی ہے. پھر یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ پکی کوئی عمارت بنی ہوئی ہے, پکا سٹرکچر ہے یا کوئی کچا سٹرکچر ہے. سرکاری جو زمینیں تھی ان کو خالی اسی بیسس پہ کرایا. مجھے آپ یہ بتائیں, پارکس ہوتے ہیں اس پہ قبضہ بھی غریب کرتا ہے. پارکس پہ اگر آپ دیکھیں تو قبضہ کون کرتا ہے؟ اسکیموں والے. یوزلی جو پارکس ہیں وہ اسکیمز جو بنا سوسائٹیز کس طرح بنی ہوئی ہیں, شادی ہال کس طرح بنی, یہ غریبوں کے بنے ہوئے ہیں, یہ مزدوروں کے بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے ابھی بھی دیکھا ہوگا کہ امپیکٹ کتنا پڑا ہے اس اینٹی انکروچمنٹ ڈرائیو کا. آپ اگر حیدرآباد میں ہی جائیں تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ آپ شاید کسی وار زون میں آ گئے ہیں, کیونکہ ہر جگہ چیزیں ٹوٹی ہوئی پڑی ہوئی ہیں. تو یہ سب دیکھیں کہیں نہ کہیں ہمیں بھی ایک پش چاہیے ہوتا ہے, ہمیں بھی ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹیز فلفل کر سکیں. until and unless nobody gives us that push, ہمیں بھی جو ہے وہ تھوڑے سے, obviously آپ کو پتا ہے کہ سرکاری ملازم یوزلی جو ہے وہ لیٹ بیک ہوتے ہیں. جب آپ کو وہ پش ملے گا, جب آپ کو ایک پتا ہوگا کہ آپ کے پاس ایک بیکنگ ہے جس کے بہاف پہ جو ہے آپ ایک اچھا سا ایکشن لے سکتے ہیں and nobody is going to question that, تو ہی آپ بہت اچھا کام کر سکتے ہیں and you can perform to your capabilities. ڈاکٹر صاحب, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ, ڈاکو راج, کرمنلز, یہ سب ختم نہیں ہو رہے ہیں اس گورنمنٹ میں. سب سے بڑی تنقید ہوئی, کچے کے اندر آپریشن چل رہا ہے لیکن ابھی تک اس طرح کامیاب آپریشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اگر تو آپ ریسنٹ ہسٹری میں جائیں تو چیزیں نارمل چل رہی ہوتی ہیں, آل آف سڈن واقعات ہوتے ہیں. اب یہ شکارپور کی جو آپ بات کر رہے ہیں بڑا افسوسناک واقعہ ہوا ہے, پر آپ یہ دیکھیں کہ اسی وقت انہی دنوں میں ڈیرہ غازی خان میں بھی اسی طرح کے ہوا. اس میں 2 لوگوں کو ذبح کیا گیا اور ایک کو قتل کیا گیا. وہ نیوز پیپر میں نہیں آیا, وہ میڈیا پر نہیں آیا. میڈیا میں آیا سر, نہیں بہت کم آیا جس طرح یہ آیا ہے. جس کے ہاتھ کاٹے گئے, کان کاٹا گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے تو کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے, مطلب غلط ہوا دونوں جگہ کو. آئی ڈونٹ مین کہ یہ صحیح ہوا وہ غلط ہوا. دیکھیں جب ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے معاشرہ اس وقت جو ہے, جو میں اس کو لنک کرتا ہوں کہ سندھ اور پنجاب اور بلوچستان اور ایٹ دا سیم ٹائم فاٹا اور افغانستان یہ ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں اس وقت. امریکنز نکل رہے ہیں, ڈی اسٹیبلائز ہو رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب سندھ میں 83 کی موومنٹ چل رہی تھی, اس کے بعد آل آف سڈن جو ہے ڈاکو راج ہو گیا سارے رائٹ اور لیفٹ ریور انڈس کے ایریا میں, اور لوگ چھوڑ کر بھاگ گئے, شہر بھاگ گئے, زمیندار بھاگ گئے, جو مڈل کلاس ہے وہ بھاگ گیا. تو یہ آل آف سڈن ہوتا ہے اور بائی ڈیزائن ہوتا ہے, اور بائی ڈیزائن چیزیں ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اس سے ایگری کریں گے, میں جو سوال کرنے جا رہا ہوں, ڈاکوؤں کے پیچھے, ان بدماشوں کے پیچھے پولیٹیکل لوگ ہیں؟ دیکھیں آپ ایک بات کریں کہ سندھ کا جو کلچر بیفور پارٹیشن میں بھی, جہاں انگریز بیٹھا تھا اور انسرجنسی تھی بھی اور نہیں بھی تھی, تو اس وقت بھی ڈاکو راج تھا, بعد میں بھی تھا.
دیکھیں وڈیرا یا جو ہے پولیٹیکل آدمی وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے جب تک کوئی بہت طاقتور انسٹیٹیوشنز کی سپورٹ ہو. شیلٹر کون دیتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں پارٹیشن آف انڈیا ہوا نا, مجھے ایک میں سمجھانے کی خاطر بات کر رہا ہوں. اگر 2-4 مرڈر ہو, کوئی بدمعاش کروا دے, کوئی طاقتور آدمی کرا دے تو وہ سمجھ میں آتی کہ بھائی اس نے مرڈر کرا ہے. پر جب ہزاروں کی تعداد میں مسلمان بھی قتل ہو, ہندو بھی ہو اور اپنا سکھ بھی ہو, کرسچنز بھی ہو, پارٹیشن آف انڈیا کے وقت میں پنجاب کی پارٹیشن کی میں بات کر رہا ہوں, تو یہ تو بائی ڈیزائن انسٹیٹیوشن کسی انسٹیٹیوشن نے کرا ہے. میری بات سنیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آل آف سڈن ان کے پاس اتنی چیزیں آ جائیں جو کہ پولیس کے پاس نہیں ہو, تو یہ کیا ہے؟ رکاوٹ کیا ہے, کیوں نہیں ختم کر رہے؟ نہیں تو رکاوٹ تو ہے نا. آپ کا کیا انٹرسٹ ہے, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ نہیں تو کریں. سندھ پولیس اتنی بڑی طاقتور ہے, سب سے زیادہ ان کی قربانی ہے. دیکھیں سندھ پولیس نے اگر کہیں غلطی کی ہے تو اس کو ریکٹیفائی چیف منسٹر نے کیا ہے. ڈاکٹر صاحب 3rd ٹینیور چل رہا ہے آپ کا, ابھی تو آپ کے کیا کہیں 3 سال سے جو گورنمنٹ آپ ان کا احتساب کرتے ہیں, آپ ان سے کہتے ہیں ناکام گئے, یہ نااہل ہیں, نا تجربے کار ہے, ڈیلیور نہیں کر سکتے, ریلیف نہیں دیا, ملک کو تباہ کر دیا. آپ کو تو سندھ کے اندر 3rd ٹینیور ہے. بالکل ہے, اور بہت سی چیزیں ہم نے اچھی بھی کی ہیں, بہت سی چیزیں ہم سے نہیں بھی ہوئی ہے. یہ جو ہے جو آل آف سڈن سندھ میں سرفیس ہوا ہے, کیا پیپلز پارٹی چاہے گی کہ وہ ڈی اسٹیبلائز کرے, کڈنیپنگ ہو؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انٹرنیشنل خطے کے حالات میں ڈی اسٹیبلٹی آ رہی ہے اور ٹیررزم آ رہی ہے اور انسرجنسی آ رہی ہے, آپ اس کو ان چیزوں سے بھی لنک کریں نا. ٹھیک ہے, جیسے امن امان کی صورتحال کے اوپر بھی آپ ضرور اس کے اوپر بھی کمنٹس کریں گے, کس طرح بہتر ہو, کرائم کیسے ختم کیا جائے. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے سندھ کے اندر, ایک تو قانون بڑھایا جاتا ہے, قانون بڑھتے جا رہے ہیں, آلریڈی جو قانون ہے اس کے اوپر امپلیمنٹ نہیں ہوتا. قانون تو ہمارے پاس ہیں, صرف امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. تو یہی آپ دیکھ لینا کہ اگر آپ جب ڈومیسٹک وائلنس کی بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس قانون ہے, لیکن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے, شاید عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اگر ان کے ساتھ اس قسم کا کوئی وائلنس ہو رہا ہے گھر میں تو ان کا کیا رائٹس ہیں, وہ ان کے پاس کیا کیا اکوپمنٹس ہیں جن کے ساتھ وہ جا کے اور اپنے آپ کو پروو کر سکتی ہیں, اور جو اکیوزڈ ہے یا جو گلٹی ہے اس کو جو ہے وہ سزا دلا سکتی ہیں. تو ایک تو قانون بے شک ہیں, لیکن آپ مجھے گن کے بتا دیں کہ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ کون سے قانون آ چکے ہیں. امپلیمنٹیشن تب ہی ہوگی جب لوگوں کو پتا ہوگا, جب ان کو پتا ہوگا کہ ہم اس ایکٹ کے تھرو, اس لاء کے تھرو, اس آرڈیننس کے تھرو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو سیکیورٹی دے سکتے ہیں, تو ہی وہ آگے جا کے اس قسم کے کیسز میں اپنی سیفٹی کے لیے اپیل کریں گے. جب ان کو پتا ہی نہیں ہے, اب اس میں کافی سارا جو رول آ جاتا ہے وہ اس چیز کا بھی رول آتا ہے کہ ہماری اوور آل لٹریسی ریٹ کافی کم ہے. میں آتا ہوں اسی کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر. بریک کا ٹائم, بریک کے بعد آتے ہیں قندیل فاطمہ میمن صاحبہ کی طرف, پھر اس کو ڈسکس کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہاں, ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہے, ایشو ہے, اسی وجہ سے کرائم بڑھتے جا رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایجوکیشن ایک ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے اوور آل آپ کا سارے اسپیکٹس اوپن کر دیتی ہے. اٹ گیوز یو اے برڈز آئی ویو اوور ایوری تھنگ. اب یہاں پہ ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ پہلی بات تو ہر کونے گلی میں جو ہے وہ چھوٹا اسکول بنا ہوگا, اور اس میں سے آدھے سے زیادہ ایسے ہوں گے جو کہ جن کو ہم گھوسٹ سکولز اور گھوسٹ ٹیچرز کہتے ہیں, کہ وہ نام کے تو ہیں لیکن آن پیپر ہی صرف ہے اور آن فیلڈ یا آن سائٹ کچھ بھی نہیں ہے. کتنے ہی ہیں سرکاری اسکول جو کہ جن کا سٹرکچر بن چکا ہوا ہے, لیکن ٹیچرز کی غفلت کی وجہ سے کہ وہ سرکاری وہاں سے تنخواہ تو بالکل لے رہے ہیں لیکن وہ کہیں اور کام کر رہے ہیں, پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہیں, اپنا کوئی بزنس کر رہے ہیں, تو شاید وہ اپنے بچوں کے ایجوکیشن پہ تو توجہ دے رہے ہیں, لیکن وہ جو 30-40 بچے جو ان کے انڈر آتے ہیں, جو شاید ان کی ذمہ داری ہے, وہ نہیں نبھا رہے ہیں. اب اس حوالے سے آپ دیکھیں وہ بچے جو ہمیشہ سے نگلیکٹڈ فیل کریں کہ ہمیں تو ٹیچر بھی نہیں آ کے پڑھا رہا, اور ہم تو اتنا افورڈ بھی نہیں کر پاتے کہ ہم کوئی اچھے بڑے پرائیویٹ اسکول میں جائیں. سرکاری اسکول کا کچھ کا تو بالکل ہی برا حال ہے, جہاں پہ جو ہے بیٹھنے کو فرنیچر بھی نہیں ہوتا, پنکھا بھی نہیں لگا ہوتا, اور گرمی کتنی ہے آپ کو بھی خود بھی اندازہ ہے. اب وہ جو نگلیکٹڈ سارے بچے ہیں, when they grow up,
they know that they will not get their right. मैडम, एक टीचर की तकरीबन 70 से 80 हजार रुपए तनख्वाह है, बिल्कुल। इतना पुराना बंदा, और एक आम टीचर जो गली मोहल्ले में वो 10,000 रुपए पे जॉब करता है, वो क्यों नहीं कर रहा? एक पुलिस वाला, एक कांस्टेबल, एक सोल्जर, उसकी भी 30 से 35 हजार सैलरी है, वो सारा दिन धूप में खड़ा है, एक टीचर क्यों नहीं जाता? अब ये देखे ना, आप टीचर क्यों नहीं जाता, अब देखें उनके अपने इंसेंटिव्स हैं, अब वहाँ पे दे हैव सम अदर मोटिव्स, वो जाके शायद पढ़ाना नहीं चाहते लेकिन अपना कोई कारोबार करके कुछ और पैसे कमाना चाहते हैं, वो अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में डालना चाहते हैं लेकिन वो जिस स्कूल में उनकी नौकरी लगी हुई है उसको उस तरह का इम्प्रूव नहीं करना चाहते, और इसी का देखें आप क्यूमुलेटिव जो इम्पैक्ट ये पड़ता है कि आगे जाके वही बच्चे जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उनको पता है कि हमें जो है हमारा जो राइट है वो बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, हमें स्नैच करना है, फिर वो ये नहीं देखते कि वो सही है या गलत तरीका है, बस हमें कोई जो चीज चाहिए क्योंकि ना हमारी अफोर्डेबिलिटी है, ना हमने पढ़ाई की है, ना हमें उस असातिज़ा ने कभी इतनी इंपॉर्टेंस दी है, ना हमें उन्होंने टाइम दिया है, ना कुछ हमने पढ़ा है, तो हमें ना कोई नौकरियां मिलनी है, और उसी हवाले से वो एक विशियस सर्कल बन जाता है कि वो उस हवाले से आप देखें तो फिर क्राइम रेट कितना बढ़ता है। कोई पढ़ा लिखा बंदा बहुत ही कम होता है जो कि इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो, हाँ शायद वो होंगे जिनके पास अथॉरिटेटिव पोजीशंस में होंगे और वो जो है वो करप्शन के थ्रू पैसे कर रहे होंगे, लेकिन जो क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वो यूजुअली वही करते हैं जो बेरोजगार होते हैं, क्योंकि अब जैसे कोविड की वजह से अगर आप देखें तो ये भी प्रिडिक्टेड है कि जिस तरह से कोविड के केसेस में कोविड की टेन्योर में इजाफा होगा उसी तरह जो है क्राइम रेट में भी इजाफा होगा। क्यों? क्योंकि देखिए हम वी आर पुशिंग पीपल बैक इनटू देयर हाउसेस कि आप घर जाएं, ये लॉकडाउन है, इतने बजे का स्मार्ट लॉकडाउन है, अब अंदर जाना है आपको, ये नहीं करना, एक्टिविटीज नहीं करनी, वो फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकलेगी? वो जो कमा नहीं रहे वो इसी तरह निकलेगी कि वो क्राइम में ज्यादा इजाफा करेंगे। और आपने जो पूछा कि असातिज़ा क्यों नहीं आते, तो ये एक उस तरह का सवाल है जो कि थॉट प्रोवोकिंग है फॉर द टीचर्स कि आपके एक नेग्लिजेंस से 20 से 30 से 40 बच्चे जो है वो निग्लेक्टेड फील करके वो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि हमारे पूरे मुआशरे को खाए जा रही हैं अंदर से। वो उन असातिज़ा को एहसास होना चाहिए कि उनकी इस कोताही की वजह से, क्योंकि आप देखें पाकिस्तान में पर टीचर जो है वो 52 स्टूडेंट्स हैं पर टीचर, विच इज वेरी हाई रेशो। इतना किसी कंट्री में नहीं होता कि एक टीचर जो है वो 52 स्टूडेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। अब अगर उसने 52 स्टूडेंट्स को निगलेक्ट कर दिया, उसको नहीं पढ़ा रहा, तो मतलब उन्होंने 52 फैमिलीज को खराब कर दिया है, वो 52 नस्लें उनकी जो है वो खराब हो गई हैं और वो गलत चीजों में पड़ जाएंगी। तो दिस इज अ क्वेश्चन एंड दिस इज अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग पॉइंट फॉर द टीचर्स कि आप इंस्टेड कि आप कोई प्राइवेट नौकरी करें या फिर आप जो है इस तरह की बिजनेसेस वगैरह में जाएं, आप अपनी नौकरी करें, उसके अलावा भी आप जो कर सकते हैं करें, लेकिन आप नौकरी के साथ कम से कम सिंसेयर हो ताकि जो घोस्ट टीचर्स और घोस्ट स्कूल्स का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या वजह है मसाइल हल नहीं हो रहे, सूबों के बीच नफरत बढ़ रही है, सूबों के बीच में एक बड़ा गैप आया हो, क्या वजह है? असल में सिस्टम अगर सही चले, पार्लियामेंट सही चले, दोनों ऐवान सही चले, CCI के इजलास हो और दूसरे जो इकोनॉमिकल कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास हो और कंसल्टेशन हो बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन, तो चीज़ें नॉर्मल चलती है। हर हुकूमत इस तरह चलती है। जब प्राइम मिनिस्टर हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं हो और गालियां दे कि भाई ये चोर हैं, ये उचक्के हैं, ये करप्शन करते हैं, और टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाए तो फिर नफरतें बढ़ना शुरू हो जाती है। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया, हमारे पास आए, और कंदिल फातिमा मेमन साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, आप टाइम निकाल के हमारे पास आई हैं। नानी, जिस तरह मुल्क की सूरत हाल है आपके सामने है, जब वजीर आजम कहे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं शरीफ खानदान को नहीं छोड़ूंगा, एक वजीर आजम मुल्क का अगर ये कहे और कहे कि मैं हमारे मुल्क के अंदर डाकू हैं, चोर हैं, जहांगीर तरीन का वाकया आपके सामने है, रिपोर्ट आपके सामने है, सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब हो रहा है, गवर्नेंस बेहतर हो, जिम्मेदारी हुकूमत की है, पानी की तकसीम सही हो, अमन अमान बेहतर हो, पानी सियासी मसला नहीं है, इक्तिसादी मसला है, और सिंध के साथ हमेशा ज्यादती हुई है, अमन अमान कायम करना सूबाई सब्जेक्ट है, उनको ये कायम करना। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज।